حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرتي اللهم عجل لوليك القائم المنتظر. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، ولا سيما الإمام ثاني عشر روحي وأرواح العالمين للتراب مقدم الفداء، واللعنة الدائمة على عاديهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف نزد له فيها حسنا، والله غفور شكور. सब अल्लाह बारगाह अहदियत ला हम्दो सना पौधा बस बिलज़ालाम। सानियान पैगम्बरना आले पैगम्बरी का खालिसाना सलवात व दुरूद अदा बस बिलज़ालाम।
वखुंगी दुश्मनान कुनिका दुश्मन शसे ngani इस्लान पुआदा बस बिल जलाम उलमा कुन सादात कुन ज़ेरे मिंबर जक्से बंदना चीज हकीर दी मुक़द्दस व अज़मत इन मौत पी जाएगा पिकयों से इन तंग मुमिन मुमिनात कुल्ला वाज़ो नसीहत बहुत पी काबिलियत शख्समिन अम्मा मसूलिन कुन इस अमर बानज़म से इंती खिदमत ला हुजूर शासों से इल्तिमास दुआ इन तंग मुमिन मुमिनात कुन स्निंग कुने नु अहली बेती मोहब्बत व मवद्दत इंते स्निंग कुने युतांग अय्यामे मुसीबत अय्यामे सुगवारिये सालारे शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन दी अय्याम कुन लेबना माहौल एवस्चित इंसानी रफ्तार व किरदार अवश्यत इंसानी रफ्तार व गुफ्तार नुक अवश्य तमाम गम हुसैन जरिन हुसैन नीजिन फरियाद बेन नक्पो गुंचस कुंजीतन बसे गा जगह चिका हुसैन इब्न अली तस्कीर छदना दी मजालिस कुने नु खुंतंग लेबायुत पो चाम चिक शोक ना रगबत नयम्बो दी मजालिस कुने नु शिरकत बेतंग दियन लेबायुत पो दू तौफीकात इलाही चिक इंतंगा मिका शामिल हाल सोंसी इन खुदाई इनायत सोंसी इन अगर खुदाई रहमजात पी लुत्फो करम व रहमत नजर पो मित्सुपना aslan ngani yara desna rigna leb jasmin min ngata nga talabbasiin ngata imaman ma'sum kunis talabbasiin imam Hussein is ngata talabbasiin ditos majalise nurani kunenok ahli beiti tazkira jasin कलाम वही जिसना रिकना दी जाएगा कुनी कना बयान चचस इन इमामान मासूम कुनी गो हर बार इन मयुद पी दे कलाम नूरानी कुन इन तंग सपल है चुचा इन उलमा कुनिज दूले के ना इंसानी तमाम वजूद बो वक्त बचस इन अहली बेत राहनो दूले के ना अर्जिश इन बायद दून ला इंसान के कदर शिस पर वशस इन इंती खिदमल्ला मौजू ये गुफ्तगू पुंगाज आये ये मवद्दत तिलावत सॉन्ग उन्वान सुखन करार तांस दी आये मुबारका पु मारूफ मशहूर आयात इलाही को निशितेन नैना तमाम मुमिन मुमिनात कुनी असहान आलिया मुबारका कुनेनु जिसना रिगना आये करीमा पुंती जहन कुनेनु योत दी आये मुबारका पु सी शानेनु इन आया जुसना रिगना सी शानेनु खुदाय रहमजात पुस नाजिल बासुम अवलन मवद्दत व मोहब्बत चीन ngata diu ni bare ni chonchi tangas rosiri tangan मवद्दत व मोहब्बत dingiski tafawut po dingiski faraq po jasna rigna chin मोहब्बत इंसान के दायरे मोहब्बत जिसना रहना आमीन इंसान के इंसान लगा सुन स्वा मोहब्बत जक्चस इन गैर अस इंसान कुल इंसान निगज मोहब्बत जक्चस इन जरेत मिस्टर इंसान लाज जमादार कुल इंसान निगज मोहब्बत जक्चस इन हैवानात कुल इंसान निगज मोहब्बत जक्चस इन ngata
دنیا تنتون محبت دائره عام اینزو اما مودت بیان باشد نکی خاص این ذره بیان باشد محبت مودت خاص این دین است که نسبت سنجی بنا عام و خاص و مطلق در تعبیر باشد جس این که مودت اسنارین خاص این فقط نسبت به انسان و جس این دارد دی دائره پو چونچیود دی دائره پو مسیمت دی دائره پو چونچیود چانا مودت خدای سحمزات پو دی آیه کریمه پینو چی طلب بینو نتی کنه چی خواسته بینو مودت طلب بینو نه محبت انسانی زندگی نو انسانی که محبت یک امر فطری چیزی این انسانی که سوسی عطا اما محبت یک باید با فطری چیز این انسانی که سوسی اولاد کن لا تامونس اولاد کنی لا محبت یک باید با کارگاید با امر فطری چیزی این خداست انسانی درون کنه نو دی چیزات کن خدای سحمزات پوش از بسد چانا محبت بچسبو امر فطری چیشی اما محبت و مودت یک باید با انسانی که دوست یک باید با انسانی که دشمنی یک باید با معیار یاد ملاک یاد ngati آیین اسلام نو ngata معیار یاد محبت یک باید با دشمنی یک باید با ngata معیار یاد انسانی که دی معیار و ملاکی حساب انسانی که محبت جگنا مودت جگنا دیولا ارزش یاد انسانی که محبت جگنا خدای خاطر ناس خوا محبت جگن ناس خوار گن ناس خوا محبت بید گاس و دشمنی جگنا جام معیار و ملاجود اگر دشمنی جگن خدای خاطر ناس خوا دشمنی بید ناس خوا دشمنی جگد و الا نتی شخصی نانی کوی درمیان چند خصومت مید اما دی معیار و ملاک پو موازین پو غتا شریعتی نی نتلن موشس این غتس بعض مذاهب کلا غتس چی اگر غتا کوی غتا مستقلان چشس این بعض افراد کلا غتا حق دوستی و حق رابطه و تسمین چه دیو غتا اسنایه شارع غتا دستوریو ولا غتا کوی درمیان چی غتا خصومت چی ناری غتا رابطه غتا ngati shakhsi desnari na cha mushkilat में amma ngata معیار मिला यदि मवाजीन को ngata शेष पर वशस इन ngate सो मोहब्बत बचासीन स्वर्ग चसीन सो ngate दुश्मनी जक्षसीन दी معیار कौन मिला कौन मवाजीन कौन इंसान लगा शेष पर वशस इन दुलेगे ना मुहिम चीशी इन लेगे ना छसा इन मोद पिचीशी इन پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری کا دی آیه مبارکه پو نام نازل سو دی آیه مبارکه پو مدینه نو پیغمبری کا نازل سو دی آیت پہ نو خدا چی کا سل مولد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ یا پیغمبر یرس میون لزیر دے مسلمانان قلنا یرس زیر خاص زیر قل لا اسألکم علیہ اجرا پیغمبری رسالتی سلاپو مصپو هیچ چیز از هندی که نگم مطالبه بچه‌س من ذریعه میون ل خطاب بس زر میون ل زر دیون ل میون ل صورتون الا المودة في القربى فقط چیش خدا رحمت بز زلت دیوچین مودت اهل بیت نتی که نخواسته بیت طلب بیت دی محبت اهل بیت بو
حمد سنارك نغتي زندگی نغتا منفعت یود غتی نفع یود اهل بیل محبت جقبوت پر غلو جقبوت پاو دیو خدا سمزات و نفع مید خدا غنی و بذاتین خدا چیش محتاج مید تمام غتا زندگی نو سنارك نغتی طول زندگی نغتا چیو دیونی غتا محتاج یود مودت اهل بیتی غتا محتاج یود کنیر گاید با کن از اسناری محبت باید با کن از اسناری ارادت باید با نتی نفع یود نتا منفعت یود نتا دیونی که نتا خمچسین خدای سحمزاد با ارحم الراحمین زامسیگ نتا نسبت لشفقت و مهربان دو پیغمبری اجرت رسالتی سلا پوزده پوچی طلب بس اهل بیتی محبت و مودت پونگتی که نطلب بید پیغمبریز دمیونیز پیغمبر لچیزیز نچز اسنارینا یراز اسنارینا چیش یرا شزده بو یا رسول الله یرز اسناریکنا دتوس مقدس این ما ید پی آیین چی نچان سخ پلب چوز یرز اسناریکنا دتوس تنمت چوشکی تمام گنگماز ساید شریعت پیغمبر لگینا محکم ترین این میود پی قانون الہی چی اینان دو غتن ساپا پیغمبری واسطی غتن ساپا لب تمام آیین کو دنیا تینو مذاہب متعدد ہزاران ادیان کن یتن تمام گنگ مفنا چچس ان تمام گنگ مختم چچس ان كون زسنارينا جاويداني لسبت بتشيش من أما غتي زسنارين دي آيين بو پیغمبري شونس بيوت بي دي آيين بو تتوس آيين جن كبي دو زسنارينا چوچس من فنا چايت بي من ديو هميشة لشس إن دوام لشس إن چاہے يرز دي آيين بولي قوانين كن کا رعايت بنا بوس يا ما بوس ديو لشس إن دیولوشس این کبی زایل میشاید بچیش این پیغمبر فیاپوز تمام زحمات و مشقات کن کوریدوران زندگی نو پیغمبر فیاپوز کفار قریش کننا پیغمبر فیاپوز مبارزه باز حتی ده حساب و پیغمبر کا سلمولد کی ما اوزی نبی مسلما اوزیت من nga پیغمبر دناری nga پیغمبری کا ازیت و آزار کن nga پیغمبری کا تون یا nga پیغمبر چی کا دیزوس ازیت و آزار متون منظره پیغمبریز دیو مبالغه بچس من پیغمبریز دیو چراو بچس من زرچس من پیغمبریز گا کلام چی پیغمبری فیاپوز میون لبیان بدنا هوا و حواسی حساب پیغمبرز بچس من میل نفسانی حسابی کا پیغمبرز بچس من پیغمبری فیاپوز بیان بدنا واقعیت مطابق یود پیغمبرز کسلم لنا وحی مطابق پیغمبری فیاپوز میون لبیان بچسین پیغمبر نتس باتوغا انواع و اقسام چیزال کا تو نتس بیان بیتا نتی طرف سی نتی میل نفسانی مطابق دیو نتی شریعت نک دو جایز من باید دیو مستند دیو موشس ان یا مستند کتاب و سنتی که نتا بیان چار وشس ان غیر اسین هیچ ارزش مد دو یک امر مسلم و واقعی این هیچی اگر که تو مستند من نه هیچ ارزش مد لہذا پیغمبر گرامی اسلامی فیاپوز تامسیم کوری دوران زندگی نوگ دنارک مصیبت کنگنگ ما پیغمبر فیاپوز تحمل باز ده انصار کنلا ده پیغمبری ادراب خن کن لسکین سی سزیس چی یا رسول اللہ چیز یارانگا اجر رسالت شزده بجو یارانگا چی تمام جائیداد کن مال کن یعنی اختیار قرار تنگید یرس ngacha dituk sesnarina inche no ngacha sakya zindagi bayat ba yres ngacha ta'lim taz ngacha ilmu arif kun ta'lim taz halal wa haram ngacha sabs
یرس ngacha زندگی باید وسط انسانیت ششوز ngacha بیداری چچوز ngacha دسنارگ نه ngachi دسنار تاریکی کن زایل چچوز ngacha یرز نور تر و هدایت باز ngacha دی آیین اسلام نه ngacha آشنا باز میونس پیغمبر احسان چی بکسم پیغمبر ده وقت پہ نو دی آیه مودت پیغمبر کا نازل سو منظره تمام منابع اهل سنت نو هم دی روایت پسایود و هم غتی منابع کنه نو زسنارگنا دیو زسنارگنا اهل بیتی شأن نو نازل سو منظره کون انسان در چیزی هم غتی منابع کن فراوانیود روایات متعدد زسنارگن دی زمین نو وارثون سود اهل بیتش دینونا چانا خدای پیغمبر گرامی اسلامی فیق بدی آیت بو نازل سون میون لدیازز کن دیز اسناری نگا مالی نگا نیاز مید محتاج مید خدای سحمزاد پیش شتینونا دیس پر آبو پیغمبر اسمیون لبیان بید دی آیه مبارکا بو فقط کن تنکر اسناری نا فقط ينتي كنا ناس غاي أهل بيت كوني غاي زي القرباء مودة ومحبة بوزسنار كنا ناس ينتي كنا طلب بعض أفراد كونيز منافقين كونيز پیغمبر کا نسبت دیو پیغمبرز کری شیطانو نظرین پیغمبرز کری طرف زرین غتان زسنارکنا كوري زسناركنا ذي القرباي زير تحت نغتان زليل ورسوا بايد باو نغتان زسناركنا كوري طرف سيزري انزري بعض منافقين كن دي جمعيات بيت كان كن يزدي نسبة ناروا بو پیغمبر گرام اسلامي كتان مچاسون كان پیغمبر سے معرفت متخنين كون زسنارنا پیغمبري نبوتی کا کھوز اسناری نے اعتقاد میں کھنین خدا سان کو قبول میں کھنی افراد کا تو گین کھن پیغمبری کا دی تہمت ناروا پو پیغمبری کا نعوذ باللہ پیغمبر نے مجسارت باز کھوز اسناری نہ ذل قربا یہ تحت نغتان ذلیل و رسوا واج بو نغتان اسناری نہ قرار تا سینسو حالانکہ پیغمبر فیقبوز ام یقولون افترا كوز سنارينا افتراء دروغ نسبت تنس پیغمبری کا كريش تنندره خدا سحمزاد پوز خان جواب تنس دیو پیغمبریز کری طرف سمین بلکہ خدای سحمزاد پیشی تینونا پیغمبری کا نازل سو من خدای دستور ان کی اہل بیت کن لکن تیز مودت جو کھان محبت جو کھان کن تیز رلوکس جو عزیزان کن اہل بیت محبت جو چسبو لیکن عظیم سرمایه این تمام دولت یک طرف اهل بیت محبت یک طرف قرار فچس این از که قیامت لغتین مال و تمام ثروت انسان لیودنا هیچ انسان نفع تو جس من در بیان باشد تنها چیزی که انسان لا محبت تنها چیزی که از که قیامت انسان لا نفع یتن انسان لا منفعت یتن انسان لا فائدہ شیطان قبر دے ٹھپ کنے نو قیامتی دے وحشتناک وا ویلا وا مصیبتا وا حسرتا دی موقعیت کنے نو انسان لا اہل بیتی دسنارنا محبت پو کھنگی مودت پو کھنگی ولایت لا قبول بسدنا دے انسان کن تھدکھنر گمونا خوشحال چھے محمد و آل محمد صلوات چانا اہل بیتی محبت پو یکچس پو جوز اسناری نه انسانی که خدای کنه طلب بوز خدای کنه صلح خدایا نچی دی محبت پو نچی دی ارادت پو نچی دی اسناری نه اهل بیتی محبت پو نچی کنه زایل مچچو واقعا انسان قدر شسم مدهادولا دنیا تے نغتا تھونگ دی پیغمبر اهل بیتی سام چی دشمنی بینو سام سے اناد تو کوئی سنگ کنے نو سام سے دشمنی بینو
Peygamber giram İslam ifşabu dünya tine rehlet çana Peygamber ifşapula taşiba yutbo min dak hacik mit peygamberle taşima baz Peygamber cinaza bu pangse dikaluz Queens düşmanan kun sonse fırsat şez kun desnarina Peygamber ifşabu dünya tine rehlet çana sakifen Queens meeting dans Düşman Khuda düşman Peygamber meeting dans Queens isnari na ngata Peygamber dunia di kana song wata ngata rehbari ngata muhtajot subasi muhim pu ngata duin subasi ngata zindagi pudul bayat pi ngati ain pudul bayat pi ngata muhim pu duin ngata ba yadi hakimiyat chi ngata isnari na rehbari ba khanchi ngata du par washazin Queens isnari na di fikireno wala inki Peygamber Khuda ashraf makhluqat tamam gang meka jasna arigna insu jins gang meka afzal makhluqat Peygamber giram Islam fiaqpo inang Peygamber fiaqpo jinaza po dika fangse dito jasna arigna halat jisung tarikh no gintang mar taqsayo di waqa'at kun lekin hassas waqa'at kin Karbala qasiya po ngatang garna song sein saqifena yung sein Imam Hussein shahid garna song ngata saqifena song sein तमाम अहल बेत इस्मत व तहारत का मुसीबत होनांग तमाम सरमान चापुगांग मगर न इन सकीफिन न इन बायत तवज्जुह दो दुश्मन पैगंबर दुश्मन खुदा कुन शेज शिनाख्सों खुन निस्बल्ला बोसो अदावत जपर वशस इन कभी जिसनारी ना गा सुची खुई जिसनारी ना मोहब्बत इंसान इसनिं कुने नुगयत ना لم يشم رائحة الجنة بهشتي تريز ناري نخال هب جس منظره كسل من البيغمبر إلى الإسلام في حبوس لكن مهمنا ديون غتز توجه بار غشس إن ديون غتز أرزش يس بغشس إن ديون قادر وقيمت يس بغشس إن بيغمبر إلى الإسلام في حبو دنيا دين رحلة چانا چسون أولين دسنارنا هجوم بكوين دسنارنا رهبريتك كوين سباز مولا أمير المؤمنين خلافتك كوين حملة باز غصب خلافة باز أهل بيت دشمني باز فاطمة زهراء سلام الله عليها يفشعبو دينار عظمت ببانويس شينان دي دسنارنا پیغمبر ميقعد بولا دخشوز تركتنا تشوز پیغمبر فیاپوس کا سلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ عظمت بارین و شخصیت بارین فاطمہ بضعۃ منی من آزاها فقد آزانی و من آزانی فقد آز اللہ پیغمبر دی کا سلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بارین کا سلم سے فاطمہ نی جگری ٹکرا ان من آزاها فقط آزانی گا سوچی کی زهرای مرزی فیا پودخشو نگا پیغمبر دخشو سی این نگا پیغمبر لازید و آزار بسی این و من آزانی فقط آز الله نگا پیغمبر لگا سوچی کی دشمنی بنا نگا پیغمبر لدخشو نا کوز خدا دخشو سی این چانا خدای غضب به انسان گنی که اون چس این عزیزان مؤمن مؤمنات کن أهل بيتي محبت يقتصبو لكن استمرنا زندگين يود پیغمبر گرام اسلام شیطانون روایت چین دی خدمت العرض بسه که انسان زندگی نو چی سمرا یود نی اهل بیت محبت جانگا تو روایات چی که منابع اهل سنت کننو دی روایت بیود همگتی منابع کننو روایات چی لگین زیبا روایت کتو این دی خدمت العرض بد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسل مولد که من مات على حب آل محمد مات شهیدا دو این سمرین دو این جایزه پو این گاس محبت اهل بیت کا دکھ سے گا بسا بمو اهل بیتی محبت کوئی سنگا
یخس خودنیات کنر گلنا مات شهیدا شهیدی مقام بو شهیدی درجا پوزام سید خدای رحمت زاد بی درگاه لا امامان معصومی شده دیدس نارگنا مؤمن مؤمنات کن اهل بیتی محبت کنی اسمینگا یخس خودنیات کنر گلنا مات شهیدا پیغمبر اس کسان موله الا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا. لیکن زیبا روایت کا تو پیغمبر لسان مبارکی شیطانوں نے کسل مولد گا سچک اہل بیت محبت کل دنیا تکنر گلنا مات مغفورا. دنیا تے انسان گناہگار چچس ان خطا دنچس ان معصیت انسان نکنا جهلان انسان نکنال دنچس این و انسان نی زندگی نو معصوم من خطا دنچس این ده گناه کن دسنارگنا تمام مات مغفورا یعنی کوئی گناہ کن گنگ ما بخشش سون سے مغفرت سون سے دنیا تکنا پاگو پاکیزہ سون سے دے انسان پو دے مؤمن مؤمنات پر گھر لو دو انسان مرائن الا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. لیکن زیبا تشبیه چی پیغمبر گرامی اسلام فیاپوس کا سل مولد لیکن تشبیه جالب چی کہ دے مؤمن مؤمنات کن اہل بیتی محبت پاسمینگا کھرے کو دنیا تکنا رگلنا بہشتینو کو شانو شوکتنا لیکن عصبان نگم سنارینا کو بہشتینو واری چلو مثل چنے چوخش بسے کما تزف عروس الى بیت زوجها دے سنارینا بحمود سنارینا تازه بحمود سنارینا تام چی شان و شوکت نگمبو تام چی عظمت نگمبو تام چی کران زیبایی نگمبو خود سنارینا کری زوش پی نغتی چی وقت پی نو تام چی شان و شوکت نچا جانا سوخت دے انسان پو دے مؤمن مؤمنات پو اہل بیتی محبت کرے دنیا تکنر گلنا بہشتینو دے تو غواری چلو دو این سمرائن باید دو لنگتس قادر شیست پر گوشت این پیغمبری زیتوازر من دیو واقعیتنا مطابق یود دیو الانسان نگز توجه بار گوشت این الا ومن مات على حب آل محمد بشره ملائکتو بشره ملک الموت ثم منکن و نکیر کسل ملد کی گاس محبت اہل بیت کھورے کو دنیا تکنر گلنا ملک الموت اسکیق کوئی دسنا رگنا موت پن فیم وقت پینو دے انسان کن لدے مؤمن مؤمنات کن لبشارت انگلو بشابہال کران چنارک سعادت من انسو کران دسنا رگنا بہشتی بشارت انگل دیو بسیاں بالاتر انسان چی گوشت این اسکیق قیاماتی دیز نارنا وحشتناک پینو پھوب قبر پینو ngata ngamar takspayot qabure no ngata chiya dunya tika dituk yot pingata wasail kun med qabr snaring na natin chasme tariko tari ngata de no na free jaga me disnari na qabr pe no ngata thanchasin de ahli beiti muhabbat kun ahli bel larga chas pungata ude jak pe no ngata thanchasin تام سنگاران خوش نصیب این دو وقت پینوک ngate si افتخار بچس انسو ngate دسناری نه وقت پین وقت تھچس انسو نکینا منکرس ngata قبر نو دسناری نه ngata بشارت تنگ بهشتی بشارت تنگ جیبت yang samarapu چانا دون ngate ارزشش الا ومن مات على حب آل محمد کسلم پیغمبر فیاپوز مات السنت والجماعة خود اسناری نه شریعت پیغمبر کو دنیات نخورگالی این پیغمبر سهم مقدس چوس پی کو دنیات نرگالی این زره پیغمبر فیاپوز کسلم ولد دو این ثمره محبت
Chana Dünama hesabı kitab yod İnsan göz ahli beyler gayet po ahli beyler ates muhabbet yapot po ahli beyti fres ngates mal o sarvat kun kharaj bayot po dün çiyo arziş yo dün la kader yo dün isnarigna mahfuz lu shasin aske ngati akon kunenu ngata lep jasin qiyamat enu ngata dün ngata nafa top jasin Deci ngati shiti khan kun ngang ma chia jasin fana wa nabu jasin amma deci ki khuda sahmazat bi shiti khan ngang ma mahfuz lu shasin Tam चीज़ एक रोपिया खुरान स्नारी न सर बस नगा तो जना खुरान महफूज नुशस इन कभी ख़त्म चचस्मिन दु वाक़ियातिन दु इंतेज वजदानन इंतेज तरक बोझ छाना अज़ीज़ान कौन तगासुजी के अहले बेती दुश्मनी जगना चीदो पैगंबरी शितेनुना रवायत चिखची गिनती खिदमत अर्ज़ बसे टाइम पुसाऊं But tam sapa nga time mo guys yo dishi Dehsa po ngayon di khidmal aras be ngas mukhtasar bas aras bachet Camping nga chang bayan chi mabaski tam singa fursat yut patpo Chana Paygambari fi apus kasal mulad ki ala wa man mata bughz ali Muhammad mata kafira Gasu ahli beyti Paygambal bughz adawat inad jasa ko dunya chikan galna Mata kafira ko kafir ka dunia din ko galiin Chana tamsin zultoz Mata kafira kafir kuni ngata qaziya pu ngata takspa shafa waze nako khuda qabul me nako payghambar na shariat hiç ko kar me ngata disnari na ahli beyt payghambar ngata bughz jagna adawat jagna De insan bu aske qiyamah lakum jasmin mata kafira Ala wa man mata ali Muhammad mata kafira Bayan bahset ki yang ravayat çekiri Dena mafhum puyu Cikci da peygamber Efendimiz Sallallahu ki gasu ahli beyt peygamberle buğz yaksı dünya tinirgalna لم يشم رائحة الجنة بحيث تدريز سنارينا بخوص لك جسمين شانا عزيزان كن شانا مؤمنات كن توجه بوس أهل بيت لا محبت جغنا إنسان لا غيرت وجسين أهل بيت لا محبت جغنا إنسان لا إنسانية جسين أهل بيت لا محبت ورقلوش جغنا د انسان پلا بینایی و بصیرت اونچس این اهل بیل محبت جغنا د انسان پینک انسانیت صفات کمالیہ کن انسان کن اونچس این انسان وجود میں خدا سقا قرار تنسیوتی انسو انسان وجود پینک خدا رحمزات پشزده بس یوتی انسو اما دوگان مدسنا رگنا گنانا معصیتنا انسانی جهالت پس دبائی بس انسانی دی حقانیت کن انسان لا کشف شامل انسان لا واقعیت کن انسان تغرین شد انسانی گیز اگر دی راسته این اسے انسانی سعی و تلاش بنا انسان کن یا انسانیت لنے کوینو انسانیت دنے کربلا ابا عبداللہ الحسین فیقبو کربلا لسکیوت امام حسین فیقبلا تام سکینس فشاریونس پیغمبری ذل قربای مصداق چی ابا عبدالله الحسین دی آیه مصداق چی سوی امام حسین من دی آیه مصداق سوی من پیغمبر کن سوال بر یا رسول الله یری ذل قربا سوی در بنا پیغمبر اکرم شخص کا سلمس کی علی فاطمه امام حسن حسین اللهم عجل لوليك القائم المنتظر ثانيا غفر الله لكم منتظمين لطرفنا اعلان چیدو
Sadat ulama kun katok pranu sama skutcha wa bakai mu'minin kun yok pranu sama tuan emine skutcha ika sama te ayo tabaruk wadona Kapo Fatimiyah Hospital Abachencho Euro intizam basyo tinso Prai intizam silsilano Ya jamaat podiya baca Mencho Wadona Askir muntazimin kun Ahaliya karkichu Yurtuk syayat Koha iltimas Untuk muntazimin polis Khatra ulama kunna Skyote tabarruk Nama skyochi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aye misdapo पैगंबर के न सवाल सो या रसूल अल्लाह di aye misdapo sinjo पैगंबर फियापुस का सलमोज Ali in Fatima in ni migo at niska Hasanin Imam Hasan Hussein in zere पैगंबर फियापुस का सलमोज छाना अजीजान कुन मोमिन मोमिनात कुन अय्याम मुसीबत इन पैगंबर गिराम इस्लाम फियापु दुनिया तिकन रहला छाना अव्वलीन मुसीबत पु खानदान इसमत व तहारत के घर नवारिद सुन पैगंबर खुदाई बमुच चो फातिमे ज़हराई ज़िंस्खांगम मेतास دستغول لجينا مقدس إن ما يتبيستغيك إن منان معمولي استغيك من جبرائيل أمين سخصبوس إذن لنا متبا دينها بينو أخي مشابه لجينا مقدس إن من لجينا مقدس إن منان ده دشمن خدا دكونيز فاطمه زهرا يرسم استغول متاس فاطمه زهرا يفيق مباركي اجتماع كندر ديوار نفشار تاسه فاطمه زهرا يفيق شهيد باسو فاطمه زهرا يميقود جناب محسن فياپوز سنارگنا در دیوار فشار تاسه سقط باسو کربلای قضیه پو خوران کربلای دی حادثه پو ثقیفین نسون مؤمن مؤمنات کن عاشقان اهل بیت کن ينتسنين أهل بيتي محبت يو زهراء محبت ينتسنين يود إمام أمير المؤمنين مولاي كائنات محبت ينتسنين يود مولا أمير المؤمنين في أبو پیغمبر خداي في أبو رهلس كت پناه وفي العين قضاء وفي الخلق شجاع مولا أمير المؤمنين في أبوس كسل مولد علي دنارك مظلوميت سو دنارك علي كظلم تن گویا کی رحمت سے اگر انسانی میگا چانت چیچا اگر اس پہ انسانی Kok menu chana chichayat أمير المؤمنين في أبوس كسل مليت وفي الخلق سجايا دنار علي لمسيمة دنار عليك مصيبة يا حق باي مال باي پیغمبر خدا یا بی زحمت کن غم تمام زهرای مرضی مبارکی سما
کن در دیوار نویدم مبارک اسما یا شهید مایا زهرای فیاپوی مدینه کوچا کنن زهرای مبارکی صورت کنن و سیلیتا آیا پیغمبری دی وصیت بکا عمل بسایا خدای سعمزات بی دستور بکا عمل بسایا مبایا امیر المؤمنین مبارکی جی مولا رسنتا سے مسجد دربا عدباکی يا علي ده أمير المؤمنين بلقين عظمة بعليجين ده ناري مولاي في أبو ذليل بس دشمن كون جرعة سوسي امیر المؤمنین مبارک جی مولا رسندہ سے مسجد نگے حاجرک اللہ یا بقیت اللہ یا صاحب الزمان صاحب عزايا رنگین و غیرات اسلیه نرز بی مولاي رغت اسلیه نرز بی جمع جمسوسی التماس دعايا ده زهرا مبارکی شکمیت بی میگاد محسن بیابو شهید باز مبارک استغول لمتایا های کربلا لچی سوی حسینی شش ماهین موت بی شهزاده الاصغر في ابويو حسيني مقود بويو حسين اسمه مبارك دامن ولا يطبن ارباب مقاتل كنز بيان بادشاہ نوح حسين تمام اصحاب انصار کو نام شهید کیو آخر حسين في ابوك مقالس کیو خیمگا پنو اللہ تشی صدا بلند شین دم عنو زینب شهزاد علی اصغر فی ابویو حسین شده تحویل دایا حسين في أبوس كل مقود بول لكن أسكن سر الدنيا هاي معصومين بها ده معصوم بويو مباركي كالفقن ردسكم سي أبا عبد الله الحسين مظلوم كربلاء يا ياس كرمي قد بدا من نولني دشمني تربت شيء شو تلبى دشمن كل خطاب سوسي كسل ملكيت نحسي خطا قارشنا نعسي بنحقار شزنايا إن لم ترحموني
فارحموا هذا الطفل الرضيع دي معصوم بيجي خطايو دي معصوم بيجي غنايو هاي 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 ده وقت بينو دشمنين غلغلسو هرمولاز تیرے سے شعبے نشانی بے شہزادہ اصغر مبارک حکوم درب یا اللہ یا اللہ یا حسین دامن نو شہزادے شہید کر دیں حسین لچسوں سے دکھ یا اللہ ہائے حسین بیابوس خیمگایا درابا گودان چمسے دواسون فدین دفن میں چه حسین دفن باز چه حسین دفن باز دفن باد پہ اللہ پجائن مین فاتح کیا حشورا تمام شانہ دشمنان کنس تمام اصحاب کنس سر کن مدنی شدین جدا بسے ابا عبداللہ الحسین سر متعرب سا جدا بسے دیسے چنی کبھی سے شاید معصوم بھی سر متعرب سانے سجنے کبھی جزن میں حسین فی انفس دفن با انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل منقلب ينقلبون التماس دعا در مومن مومنات کو کسی التماس بس مریض در سے پریشانی اور گرفتاری اور گتنگمی پریشانی حاجات اور التماس دعا در سے گتی امور کو